Batata na bamama libundi Yesu Kristo beto zula kubanda kuti ya betu ya suka ya bubu ya ilenzi na nkumbi ya tata ya mwana na ya mpeve ya dongo. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Beto kakutelama na bena linda telama petro koemba njembo na konti kintuadi numéro 22. Nzambe tata na biso nkolo na nguya tolingi kozongisa yo matonzi ebele nzambe na biso lolengo sili kobatela biso kino tongo ya lelo tika ete nkembo lobiko ezonge epai na nzambe nde tolingi kotalisa yo liyangani ya tongo ya lelo nzambe zala na biso ebandeli kino suka na kombo na Yesu Masiya maye nyonso ekosalama na liyangani oyo ekambama na nguya molimo mo santo tuatisa lukutukuni yenge mositata nzambi mbatukulu na ntsukunu kuvwaba ntima na mayindu ya beto nyonso lolenge tosili kosangana liyangani oyo nzambe ezali na moto ya kokite Éternel Dieu biso banso tosili kokwea na mabe ndene yango toye komisokema liboso na yo nkolo mpona akosenga bolimbisi banda biso bato tozali awa pe bandeko bazali kolanda biso bipai nyonso bango bazali tata nzambi lemvokila beto nyonso tambula beto mutindu babani yenge tata nzambi lukutukuni yayi mbatukulu na nsukunu biyika nkemwa yo kumonika na nkumi Yesu Kristo. Amen. Amen. Batata na bamama lingoma na nzambe mbote na bino mbote lisuswe ndenge nini ongizuri ya mbote na bampangi ya beto ina kena baisi ya nzenza kuna na États-Unis d'Amérique kuna na Amérique du Sud kuna na Europe na Asie Oceanie kuna na l'Afrique nyonso na Congo pe na bambanza nyonso ya Congo ngizuri ya mbote na baina yake kwa kuna beto kintwadi
tozali elongo na commission technique, tozali elongo na mosala nzambe pasteur Pelagie Makola. Biso nyonso toyaka na biso ata Nzambe ndene yango tolingi kosepela elongo na commission technique. Kufinama na kuwa mambo ya nzambi ndeto sengi na mama Parfaite Butindi atangela biso verset du mois oyo ya mars. Beto ke kutanga mambo ya nzambi ina amekutana na kanda ya Yohane kikapu ina ya 15 kibuku ina ya 8 kibuku ina ya iya beto ke kutanga na kumbu ya mfumu wetu Yesu Kristo usikila mumono ye mono mubeno bonso vala bilembo lo buta mbutu jau kibeni bobilembo lo kalamu nti wa vinya ibobo bena lulemba nampe volulembo lo sikila mumono. Amen. Amen. Beto oke kuimbila diaka kintwadi na commission technique. Jimbanga nzinga Yesu.
zonze yange tata nzambi katikati na bantima ya bayange na nkumbi ya Yesu Kristo. Amen. Mambo ya nzambe tukelongoka na suka yae pe tokeleve na kati ya guide biblique. Maloba na nzambe tokososola to tokomandula na tongo ya lelo. Ekomami na mokanda ya Ézéchiel chapitre 18. Les versets 1 à 9. Ézéchiel 18, 1 à 9. Totangi maloba na nzambe na kombo na Yesu Masia. Le Seigneur m'adressa la parole. Pourquoi entend-on répéter ce proverbe dans le pays d'Israël? Les parents ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Par ma vie, je l'affirme, moi le Seigneur, Dieu, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. En effet, la vie de chacun m'appartient, celle des parents comme celle des enfants, et c'est le coupable qui doit mourir. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Prenons le cas d'un homme qui pratique le bien en agissant de manière juste et honnête. Il ne participe pas à des repas sacrés sur les montagnes. Il ne rend pas de culte aux sales idoles des Israélites. Il ne déshonore jamais la femme d'un autre. Et il n'a pas de relation avec une femme pendant ses règles. Il n'exploite ni ne vole personne. Il restitue le gage fourni par son débiteur. Il donne du pain à qui a faim et des habits à qui on manque. Il ne prête pas son argent pour en retirer un intérêt ou un profit. Il ne se rend pas complice de l'injustice, mais prononce des jugements impartiaux. Il obéit aux règles et aux lois que j'ai établies en agissant loyalement. Eh bien, moi le Seigneur Dieu, je l'affirme, un tel homme pratique vraiment le bien et il vivra. Amen. Amen. Dibundu ya tata nzambi, mambo ya nzambi wetu kutanga, ngudi ya nzambi kana kuzondila, Dieu juge chacun selon sa conduite. Tata nzambi ke fundisaka muntu mutindi kale kadulu ya yani. Muntu na kufa na masumi ya pangi asiki ya. Ni kuna bankundi na Kristo mambo yetu kutanga. Na kati ya mambo ya hivi ni prophète Ézéchiel metambula vision yai. Metambula mnikudulu yai. Prophète Ézéchiel kisielo ya tata nzambi kena kubikula na nkumbi ya tata nzambi. Ina tata nzambi nzambe asosoli ngomba ya Israel to bana na Israel. Amoni ete na kati na bana Israel elakina lisesemo ko bazala ko loba ete baboti baliba mbuma ya ngai nde mino ya bana eye ngai. Na isele livre andaka na diambo mosi proverbe mosi babantu la bizonda ti bama seto batata mekudye bambutu ya nsa ni bamene babana amekumansa na kusonda ti batata meidika mambo ya imbi ni babana metonaka na kufuta eliko lebete baboti basali makambo mabe kasi bana batu bakomi kofuta mabe wana. Et donc ni kuna nzambe na tango asosoli yango lobi pona nini alobi mosala na ngai Ezekiel loba na bango na Israel pona nini bazali koloba bongo te nga nazali nzambe mukele nzambi ya longo mukele nzambi ya lunungu mulenda yidika diaka mulenda yidika mambo mtindu na ve zabisa na bao ti mukele nzambi ya ludedomo bazonga diaka mambo ile na Iseleli ve loba na bango nazali nzambe nazali mosantu nazali nzambe na nguya balo bakalisusu bongo na kati na Israeli te yangwana nzambe azwinda kisalobiete kati na bomo ina ngai nazali koyebisa bino boye ngai nzambe bolo balisusu makambo ya bongo te na kati na Israeli proverbe wana to lisese wana bolo bango lisusu te po ete bomo ya moko na moko ezali na motuya liboso na ngai kizingo ya muntu nyonso kenkinzi na meso ya munu nzambi yavonda kizingo babibuti yavonda kizingo babana nyonso kele nkinzi na tadisi ya munu me mwele ina kesala imbi ni mwele na kefukila bomo ya bato nyonso ezali
moto ye na kati na miso liboso na ngai moto oyo akosala mabe nde ye moto akokufa lingo basikama ye alobi ete tozwandakisa ya moto oyo azali kosala na ye makambo ya malamu azali kosala na ye makambo ya malamu azali juste azali kotambola na kati ya honnêteté il est juste et honnête ye azalaka elongo na bato bazali kolia likolo ya bangomba te azalaka elongo likolo na bato bazali kosalela bikeko te azalaka elongo na bato bazali kosambusa basi ya bandeko te azalaka mpe elongo na mibali batambolaka na basi na ntango azali na kati na makila te azali mpe moto azali koexploite to koyiba biloko ya bato te me apesaka mapa na moto nyonso azali na nzala adefisaka mbongo na intere te azali moto azali complice na kati ya makambo ya injustice te me azali moto azali kotosa mibeko na ngai oyo ngai napesa azali moto azali koagir loyalement me ngai nzambe nalobi ete moto ya bongo akoki kokufa mpo na masumu ya baboti na ye te muntu uyu nakenda kudia ate na kati ya boma ya nzambi muntu uyu nakenda kuyindika imbi ve me muntu kenda kuyindika mambo ya mbote mambo ya lunungu muntu nakenda kwenda kudia na kati ya bamfile na zulu ya bamontagne ve muntu uyu na mpe kenda kwenda sambila biteki ve muntu uyu na mpe kenda kwenda safula bakenjo banga na ve ni kenda kwenda tambula na kenjo na tangwa kenda ngonda ve muntu nakenda kuexploiter na kudaba babantu ve muntu nakenda defisaka pe mbongo ya intere ve me muntu nakenda kutikila babantu nakenda nsatu me muntu nakenda kufumina misiku ya munu me muntu nakenda kutambula mutindi kelu zolo ya munu nakenda kuprononcer nakenda kuidika mambo ya injustice ve muntu ya mutindu ina lenda kubungana ve to lenda kufwa ve sabu na masume batate yandi balinga mikati na kolona tango na biso pe na bato mingi bakanisaka azo souffrir pona pasi ya baboti na ye tala pona mabe oyo baboti na yo basala ekome epai na yo ça veut dire que yo mpo ozolanda comportement na bango kana baparo nge vandaka banganga kana baparo nge vandaka na bifu ya imbi nge mwana mebutuka nge melanda nzila ina na kati ya nzila ya banganga na kati ya bifu ya imbi ina baparo ke landa nge ti ba génération nyonso. Voilà pourquoi mambo ya nzambe zonda na Exode. Notre Dieu est un Dieu qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Pourquoi? Parce que bambandu nyonso nekena kubutuka kena kulanda kifuya bamase ya ba nyonso de génération en génération que banda maudit. Tom maudit ba génération nyonso. Mais si ba parents me yidika imbi, mais ba bana kubutuka, mais zaba nzambi, bakina kusambila, bakina kuyidika imbi fe. Ba una kusubiri consequences masume batati ya ba. Asiki. Zaba ya bubu yai. Bato oyo babotami na baboti oyo balaki kosala mabe bato oyo babotami na baboti oyo balaki kosala na bokoko bangako kende banganga kosala bakisi mabe baboti wana ekoki koyela bango te soki bango babotami bayebi nzambe bazali kosalela nzambe bazali kotambola kasi na bobangi na nzambe bazali kotosa mibeko ya nzambe mabe baboti na bango ekolanda bango te quel que soit. Voilà pourquoi on dit toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais mingi bekanga mabubu yati musimuka na souffrir ba lien ba koko ya mundu fo bazenga ya on va couper ça par rapport à quoi? Ba ke couper ba lien parce que nge est-ce que ngeke uni na bao ki ba ke vuanda ka imbi si ba be kwenda dresser ba kwenda prononcer ba parole quelque part on kwenda sceller yao ba be kwenda condamner di kanda nyonso. À ce moment là ben ke tala comment kwenda ku déprogrammer nyonso ba ba programmer. Mais que la commande kwenda kubebisa nyonso bamino kusele mais si kaka influence ya masumu ya parents na zulu yange kana ngeke na kati ya boma ya nzambi masumu ya parents yange ke va na influence na ngeve katuka na boma même si besoin na ngeti koko yange vandaka kusala bakisi koko yange vandaka ndoki bubu yange mebutuka toi tu n'es pas sorcière ni sorcier ngeke na sambila nzambi ngeke na kusalisa bantu ke na pasi ngeke na vumi na nzambi mavange koko ngeke suka na yandi yake atteindre ngeve parce que toi tu es sous la bénédiction de Dieu. Donc quand tu na yendo kana kusala timu kana kusufrir parce que ba parents ya munu mutubana ba bantu yimbi malédiction na landa munu ve yalenda sala mutindu na ve ni kuna
nzambi kana zonza na Ezekiel prophète kisielo anzana kuzonda ti zonza na bao bazonda dia kama mbuna na Israel ve tu parents sala imbi babana kana kufuta mwana kafuta imbi ba parents ni mwana mekulanda bifu ba parents mwana oya ko mwana akofuta masume ba boti na ye nde mwana oya zaliko lana bizalile ba boti na ye ya mabe mais soki mwana azali mabe ba boti bazalaki malamu ba boti bazalaki bato botosi na nzambe mais mwana botami azali mabe mwana ana kokufa akobika te akosubiri conséquence masumu na ye elle na vuka avec ça le parents que mbote exemple betu bisielo nzambi nous avons des enfants munu simuka kota bizulu yakana mavanga munu mosi mwana muka kota bizulu na mavanga yandi c'est pas parce que je suis pasteur que baba muka kona drone bizulu fait à chacun selon ses œuvres l'âme qui pêche c'est celle-là qui mourra donc avec tout l'âme mambo ya mbote bote ketelati ina nzame baka kifoni atete kuzonda ti si babibuti banda kaimbi mwana kana kadulu ya mbote mwana ke subir masume ba parents yani ke fouave yani ke vuka samona ti yani melanda yiso mais cependant si ba parents me voient ba parents ya mbote kena leksa bada nzile ya nzambi ba parents kana sambila me bada me butuka kena kata via masumu bakena kata ba pratique imbi ba bana ke vuka ve parce que ba parents ba ke mbote ve ba bana ke subir conséquence masumu ya ba ou mosi mingi kena subir bubi ya ke masumu ya ngemosi assume ba parents ve la parents vana comme nsambi de leksa nzile ya nzambi la parole va tamuna na bomi nzambi babe kwende bayo tikali okotsa banzira ya mabe ngeba sisarila banzira imbi na kati masumi nge tu dois payer selon tes péchés kuzonda vitu sana ba parents ngela kutala mpasi ina ve mais c'est toi-même t'as le comportement nge voilà pourquoi mesonza na vitu aussi tata nzambi ke sema muntu mutinu kele masumu ya yandi baba nkundi la Kristo voilà pourquoi etona kusungika kaduli ya beto ya bitkana kati biloko na beto tula tambula na talisa tata nzambi sungika nkadulu yange sungika ndi atulu yange sungika nkadulu yange sungika nzonzolo yange kilivange tamula ina nzambi zola pesa ngeka sabi lokola yayi kukona nili yaka ina medu tevena ba parents utala ya uve mais diata na bomi nzambi pour que influence masume ba parents ya kubona ngeve nzambi service abeto nandi sakuna mambo ya yandi amen amen. Matthieu 24. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2 Corinthiens 2:11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Betobana Banzambi, tout est la mémoire.
abidiam na mekotsilange manenga ya dibundi Yesu Kristo likambo na weza linini na miso na nzambe kati na mabonde li oyo ekomi ngala ekopesa moto moto likambo na epai na nzambe to bonde li nzambe nzambi tacho toke na mazulu nzambi ya zola nzambi ya lengo tate yankenda tate yanzitusu na kilokula ya tata nzambi beto zola yekula nge dibundi yange eternel mutini nge kuzalonga beto na kati ya mambo yange beto katuka na boma beto bika ba accusation mutini tata nzambi kana beto mekanga manangene makedika nyonso na kudiata na kasi ya boma yange kedika imbi ya bibuti ya beto lenda landa beto ve matondo na ine ngame bakusema tu mambo ya tata nzambi tibika muntu kudiata mutindu kele luzolo yange nzambi kidivu yandi fuka tala dibundi yange nzambi kele kujira ntadisi yange ba mambo kele mingi mfumu makambo ezali ebele kati bampate na yo bamisuwa zali kolela misala bamisuwa zali kolela bana bamisuwa zali kolela mabala makambo ezali ebele voyage tata nzambe bas activités zokweya mobala siko kimandako bamambo kele mingi ni kuna betena kunoma nenge tata nzambi visiter mama yai visiter tata yai natalunia kusula bambevo nyonso bainekena kudila tata nzambi bamaladi incurable menie kala banzute babantu bekakena bafula bazopito bazali kolela nzambe bokone kangi banzuto na bango mingi bazali kolela espoir esili nzambe yo zali wapi bikisa tata oyo bikisa mama oyo longola bokone sili kolata nzuto na nzambe yo zali nzambe bikisa ka bokono nyonso poto ali nzambe longola quelque soit kombo ya bokono wana même ce que ba debeti ali incurable nzambe yo bikisa ka sembola bobele loboko na nguya likolo na ye pweti atatu lelonga na yo nzambe na kombo na Yesu Masia sadisa tata nzambe babana nyonso kesala ba examen na mvula yai ya vwanda BPC ya vwanda bac ya vwanda ba concours mutina mutindu ya vwanda benika ba étudier ba juive ba kesala o kolo sunga bana na yo anezala ni a réussite na kombo na Yesu Masia baina kana putu kana kudila mikanda baika kana kusosa ba titre de séjour nzambe na nguya pesa wango mikanda baina kana ba tromper étranger kana kusosa bisalu pesa ba bisalu ba mamkele mingi Yesu kota na ba inzo ya ba tula harmonie na makwela kana kumwanga na bubu yayo o nzambi yandi kana kudila tata nzambi ba mepesa yandi dele na kulibérer territoire française yave na kukatuka Yesu bika ngesa na bimangu yange bika ngesela bimangu ngani tamula mikanda ngeke nzambe baka impossible tata nzambe tuye kulanga ba mambu nyonso betrenda tamuna nyonso ve mekuwa ndongo babani yange sadi sababu purkele manima e ba 40 jours ya tata nzambi babana yo kutemole buneni yange ni aksa bambevo nyonso ya meso bayine kana kuyawula meso bayine kana kuyawula tata nzambi rhumatisme bayine kana kuyawula diabète tension bayaka meku ba cardiaque insuffisance rénale oh nzambe ni aksaba yange tata nzambi bikange yala kidimbwa menge Kristo kubona bambevo nyonso benekana kulanda betu bazopito partout natalunia kusukuke batonda nge matonda nge tata nzambi nene ngena kuwila betu sama na Congo nene ngena kuwila betu na Ukraine na Russie nzambe longola guerre wana sukisa yango kutana bakonzi ya Ukraine bakonzi ya Russie Pwete batia kimia boyoka ni nzambe gere suka ah Seigneur tala nenge utazali kufa kolo le bini nzambe longola biso bilemo mabena le monde entier yo batela molongo mbanzambe na biso kemo na masiki afutukana nge nzambe ngombe wila beto na bandombolo nyonso na kumbi Yesu Kristo amen Amen. To komi na suka lianga na biso nde to zonsi matonze belé na bayino so asili kolanda biso bisika nyonso bozali zamba pambola bino nyonso matondo na commission technique matondo na beto nyonso Mundina ndi sundwala Hallelujah.
matondo ndenge mibanda na beto ngemi sukisa na beto akembo songe tata nzambi sana sikime kuwa bandombolo ya beto totalisi bampate nono maboko na yo bakomi kokende na misala bamisusu banzela lolenge na lolenge zala mobateli mpe mosungi na bango tikete nkembo lobi kozonga epai na nzambe na kombo na Yesu Masiya tosengi boye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Kilumu ya mbote na beno nyonso ye. Yeah.